ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर मडगांव आयिल्ले विकसीत भारत ह्या प्रोग्रामा खातीर आनी त्या प्रोग्रामा निमतान कितलीशीं काम काडिल्ले PWD आनी ते जाल्यार कितें कशें विदावट टेंडर नोटीस टोटल फॉर्मेलिटीज करनासतना वर्क ऑर्डर दिल्ले ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी आमी लास्ट एक वर्स सांगपा म्हळ्यार RTI घालता एपील घालता करून करून कितलेशे इन्फॉर्मेशन आमी एकठांय केल्ले आसा आनी तितून एक आमकां सामकें बरें इंट्रस्टींग काम मेळ्ळें म्हणजे तातूंत सांगता की इम्प्रुवमेंट ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर अराउंड KTC बस स्टँड म्हणटा ते आनी त्या हातून एक 3 आयटम आमी पळयल्या तितून ते सांगता की 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर ताणें खंय 10 दीस काम केलां 30th January 2024 till 8th February 2024 आता प्रायम मिनिस्टर ते भाशण करता 6 तारखेर आनी हे सायडीन खंय 16 JCB काम करता सो आमी विचारपा आयल्या की ती JCB काम करपा आशिल्ले काय एक परेड बी आशिल्लो काय म्हण कित्याक नॉर्मली आमी रिपब्लीक डेक बी एअर शो पळयता पळय सो त्या निमतान एक हे केल्लो काय म्हण परेड केल्लो काय म्हण JCBचो आनी ट्रकाचो कित्याक 16 JCB आनी 16 ट्रक आनी 115 वर्कर 10 दिसां काम केलें म्हणटा ते सांगपा म्हळ्यार जे शामियाना जे अरेंजमेंट आसले ते हेका इट वॉज रेडी फ्रॉम 1st February 2nd February रेडी आशिल्ले ताजे उपरांत तेंची सेक्युरिटी आहा ते कोणा एलाव करनाशिल्ले इट वॉज टोटली कॉर्डन ऑफ समजला आनी त्या टायमार हे 16 JCB 16 ट्रक आनी 115 वर्कर कित सुमार काम केल्ले नियरली 30 lakhs मायल्स ते जाता पेमेंट जाता आनी वयल्यान एक्स पोस्ट फॅक्टो हे दिला ऑर्डर दिले दिसती पडटा हांगा एक्स पोस्ट फॅक्टो वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा म्हळ्यार तुमी सांगतात दॅट इट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड म्हण सांगतात सामकें क्लियरली सो आमी हाजेर इन्क्वायरी डिमांड करता आनी हे भाशेन दुसरी काम आसा आयनॉक्सा मुखार एक ग्रावंड आसा ताका हे आशिल्ले हॉटपिक्स घातले ते आनी ताजे हे कितले नियरली 4.31 crores ते काम जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयलो तेन्ना फक्त एकूच कोट घातिल्लो सेकंड कोट घालूंकच ना आमी बोर्ड करून एक इव्हेंट आशिल्लो रोलर स्केटिंगाचे चॅम्पियनशीप दॅट वॉज ऑन 16th May 2024 त्या टायमार आनी एक कोट घातलो आतां आमकां एक दुबाव मारता की तो सेकंड कोट घातलो तो कडेन आनी टेंडर जावपाक शकता हो एक दुबाव मारता कदंबा बस स्टँडाचे हे आशिल्ले 7.41 crores हॉटपिक्स घालपाक तातूंत ऑलरेडी एक 70 lakhsचे काम एक दुसरो कॉन्ट्रॅक्टर करतलो आमचो एक्स काउन्सिलर एक्चुअली कायतान बारबर म्हण तागेल फॉर्मांतलो 70 lakhs काम चालू आशिल्लें आमचो व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुद्दां आसा समजा आनी हे 7.41 crores खंय सुमार केला ते कांय कळना कित्याक इवन डिपो जो आसा 50% मायज कॉन्क्रीट आसा सो थिंग हॉटपिक्स खंय घालता खबर ना आमी तांकां लेटर सुद्दां केल्ली की आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करया आमी दाखया तुमी की कित्याक आमकां मेजरमेंट मेळटा ते भाशेन टॅली जायना सो हे सगळें आमी मागिल्लें आसा आनी एक इंट्रस्टींग काम म्हणल्यार शिफ्टिंग ऑफ कदंबा बस स्टँड पण आमी जेन्ना बिलाक कॉपी मागतात ते सांगता की कॉन्ट्रॅक्टरान बील दिवना म्हळ्यार पळय आतां एक वर्स मायज जालें कोणू काम केल्लें बील दिनासतना रावता म्हळ्यार तांकां खबर आसा की बील तयार केल्लें ते पळय सद्या फॉल्स सो हे भाशेन हे इतली हे आसा टोटल 120 crores काम काडिल्लें त्या प्रायम मिनिस्टराच्या विजिटान सो हेजेर आमकां आमी रिप्रेजेंटेशन घेवन येयल्ले चीफ इंजिनियर दिवपाक की आमकां इन्क्वायरी जाय म्हणून कित्याक पयशांचो हे भाशेन गैरवापर करप हें सारकें आनी आनीक सांगपाचें चड म्हणजे नॉमिनेशन बेसीस जे आसा विदावट टेंडर प्रोसेस जे काम काडटात तितून सिलेक्ट करपी कोण आमचो मडगांवचो आमदार आपयतालो हें काम तुका कित्याक तो इन्चार्ज आशिल्लो थंय आनी हें जेन्ना आमी सवडे हें म्हणटा पळय इवन एक मिनाची खण आहा पळय थंय सुद्दां म्हाका दिसना 16 JCB एक टायमार काम करपाक शकता पूण कदंबा बस स्टँडाचेर करताले हे पळय सांगताले सो हें खंय तरी रॉंग जालां आनी हें सगळें कारण कशें कित्याक हातूंतल्यान हे इलेक्शनाचे फंड्स तयार करता हें करप पूण पब्लिकाचे पयशे लुटून सो हें आमी तर सहन घेवपा ना सो आमी मडगांव कंप्लेन दिवन थकले सो त्या कारणाक लागून आमी हांगा येवपा पडलें आनी आमकां चड कारण येवपा जाय की चीफ इंजिनियरा बरोबर कित्याक हें ताजे थ्रू जाता आमकां एक्सटेंशन दिता कित्याक एक्सटेंशन दिता कित्याक जेन्ना एक्सटेंशन दिता तेन्ना तांकां लिगली खंयच होल्ड करपाक शकना फाल्यां सपोज कितें जालें तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी धरपाक शकता ना एट द मोस्ट तांकां कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट जातलो
पण हांकां एक्सटेंशन दिवपाक कारण म्हणल्यार असले भानगडी करपाक असले सगळे स्कॅम्स करपाक फ्रीली तांकां फ्री हँड दिवपाक सो हे आमी सोसून घेवपा ना आनी त्या खातीर आमकां फंड घेवपाक पडटा टोटल 120 येवपाक येवपाचे ना कित्याक येवपाचें आसा जाल्यार कोण येत ना न्ही ना पळय आतांच म्हाका सांगता की ताका फोन केला तो सांगता आपूण मडगांव आसा पण ताजो पिवन हांगा आसा पळय ऑफिसान तो सांगता सेक्रेटरीएटा मिटिंगी आसा आनी येतलो म्हण सो आनी एक विजिटर बाबडो तो ताका मेळपाक सोदता ताका सांगता तो आपूण मडगांव आसा आतां कोणाच खरें सो ताका सांगून येयलें जाल्यार कोण मेळना हें आमकां खबर आहा पेमेंट जाला हेजे सगळे दिसता तुमकां पेमेंट जाला हे आरटीआय घेवन बिल सगळे कॉपीज आहा न्ही आमकां पूण तेकडे रिसिप्ट दिवना रिसिप्ट दिवना ते तुम्ही आता बिल मागताले पळय बिल्सा कॉपी मेळ्ळ्या आमकां पेड जाल्ले आहा फक्त एक जो काम आहा ते शिफ्टिंग ऑफ हे ताजी बिलूच दिवना म्हणटा तो कॉन्ट्रॅक्टर तेजे जाला पेमेंट ना ते बिल सबमीट कर कित्याक हें मागीर कळ्ळें सामकें कित्याक तितून आनी व्हडलें आसात 1.7 मिटर हायट म्हळ्यार म्हज्या परस चड हायटीन फिलिंग केलें म्हण दाखयता पूण अशें ती फिलिंग कदंबा शिफ्टिंग करपा खातीर पूण तें तसलें फिलिंग जावना म्हण सगळ्यांक खबर आहा कित्याक 3 म्हयने आदीं नॅशनल गेम्स जाल्ले मडगांव आनी त्या टायमार तोच ग्रावंड पार्किंगाक यूज केल्लो समजला सो आनी वयल्यान दाखयता ते एस्टिमेटा भितर 1.7 मिटर्स हायट फिलिंग जाय म्हणटा सो असली चलता सो 120 करोडाचे स्कॅम म्हणटा टोटल 120 crores वर्थ काम दिल्ली कळ्ळें विथआउट टेंडर विथआउट कोडल प्रोसिजर ऑन नॉमिनेशन बेसीस आनी तितून आमकां असले जायते मेळटा कितले स्कॅम सो ऑल वर्क्स हॅव गॉट समथिंग ऑर द अदर न्ही समजला सो नेले अबाउट 30-40% कडे कामच जावन आसतलें समजला मारगांव जाला बेनावली जाल्या वेली जाल्या फातोर्डा जाल्या अशें थोडी कामां वीच हॅव नो रिलेशन टू प्रायम मिनिस्टर्स विजीट ती सुद्दां घेतल्या किती कामां आसली ती बस स्टँड हॉट मिक्स घालपाचे बस स्टँड मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणटा ते वाडोवपाचे केटीसी बस स्टँडाचे हॉट मिक्स मागीर हेलिपॅड म्हणून एक आशिल्लो लास्ट टायम आमी हेलिपॅड काडिल्ले आमकां ते एक हेलिपॅडूय केन्ना दिसना तो लँड जाल्लो पार्किंग लॉटा हांगा स्टेडियमा भायल्यान समजलें तसलें जायता सो वी हॅव चॅलेंज देम इन आवर रिप्रेझेंटेशन that you come along with us and we'll tell you our measurements and you show us where these measurements fit in. आता किती तुमचे नेक्स्ट स्टेप So we want inquiry basically. घालतले आम ते रिप्लाय दिवन दी की आमची चार्जीस फॉल्स म्हण मागीर आमकां एटलीस्ट मुखार वचपाक मेळटा न्ही लेटर केलें जाल्यार रिप्लायच करना मडगांव सुद्दां लेटर केल्ले आमी रिप्लाय करना एका केला की केला एका फोन केला ना आमी घेवन येयला आमी हां ते दिवपाक जाय हय लेटर आता तुम्ही रावता हांगा तेका रावता आमी मातसो एटलीस्ट मेसेज येवन दिवं एटलीस्ट तेगे सबऑर्डिनेट